अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ ये मैक्रो इकनॉमिक मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का बड़ा अहम शोबा है, और हम यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर पे बात कर चुके हैं, लीगल पे कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल रह गए हमारे, और सोशल रह गए। सबसे पहले मैं सोशल फैक्टर पे बात करता हूँ इस वक्त। सोशल फैक्टर से मुराद वो फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक़ माशरती वैल्यूज़ और सोशल एस्पेक्ट्स के साथ है। इन सोशल एस्पेक्ट्स को जब आप देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि बदलती दुनिया के साथ हमारे रहन सहन के तरीके भी बदल रहे हैं, और उनके बदलने के साथ साथ हमारा बिज़नेस भी इम्पैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे दुनिया में डिमांड बढ़ रही है हाउसिंग की, चूँकि छोटी फैमिलीज़ और स्प्लिटेड फैमिली सिस्टम आ गया है और जॉइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहली बात यह है कि 1% फैमिली, यानी लोग बैचलर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, और 1% अपने लिए घर भी बनाता है, एक तोता पाल लिया, 2 कुत्ते पाल लिए और ज़िंदगी गुजार दी। तो बहरहाल ये भी एक बिज़नेस है। छोटा टूथपेस्ट मांगेगा, छोटा शैम्पू मांगेगा, चूँकि एक ही बंदा है, लेकिन छोटा एसी मांगेगा, तो हमें उसके मुताबिक चीज़ बनानी होगी। डाइवोर्स रेट तेज़ी से बढ़ा है, और ये भी बात सही है। डाइवोर्स रेट बढ़ने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे लव मैरिजेस का ट्रेंड बढ़ा है। तो जब बच्चे फ़ैसला करेंगे और बड़ों की राय नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो दूर तक नहीं देख सकेंगे। यही वजह है कि लव मैरिजेस में भी इजाफा हुआ है, तो डिवोर्स रेट भी बढ़ना शुरू हो गया है। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी ख़त्म हुआ है और वैनिश होता जा रहा है, और इसके साथ साथ ये जो शादियाँ हो रही हैं मिक्स कल्चर और क्रॉस कास्ट मैरिजेस हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कश्मीरी जो है वो अराइयों में शादी कर रहे हैं, और अगर इंग्लैंड और अमेरिका में देखें तो काले गोरी के साथ, गोरी काले के साथ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, लेकिन सोशल चेंजेस के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज आई है दुनिया में वो ये है कि पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि लोगों को ओजोन लेयर के बारे में कुछ इल्म हासिल हुआ है, और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इम्पैक्ट आ रहे हैं, और दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुंदर की सतह पानी की ऊपर आ रही है। और आने वाले दौर में अगर ऐसा ही रहा तो हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जो खुश साली का भी शिकार हो सकती है। तो लिहाजा हम तेज़ी से इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी सोशल वैल्यूज़ के अंदर इसका बड़ा इजाफा हुआ। अब अगर हम देखें तो हमारे ट्रेंड में एक अहम ट्रेंड ये भी आया है कि वोमेन जो हैं वो अब शादी से पहले चाहती हैं कि वो अपने करियर को डेवलप करें। उसके बाद जब वो करियर डेवलप कर लेंगी तो फिर उनकी सेकंड प्रायोरिटी उनकी शादी और बच्चे पैदा करना है। और इसलिए हम देखते हैं कि हालात बदल रहे हैं और दुनिया स्विच कर रही है एक नए ट्रेंड की तरफ। अब एक चीज़ और है कि किसी ज़माने में हम 7 के 7 दिन काम करते थे, तो एक बड़ा चेंज आया है कि पहले ये कहा जाता था कि वी लिव टू वर्क, हमारी ज़िंदगी जो है वो काम के लिए है। लेकिन आज का जो नारा है वो ये नहीं है, ये चेंज आ गया है। कहते वी वर्क टू लिव, हम तो काम करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। तो क्या ज़रूरत है हमें कि हम जो है वो इतना काम करें कि ज़िंदगी ना जी सकें, और जो वक्त संडेज़ हैं वो फैमिलीज़ के साथ ना गुजारें। इसलिए एक तो ये है कि हम 7 डेज़ वर्किंग से 5 पे आ रहे हैं, और अब तो दुनिया 4 डेज़ वर्किंग के ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, और वर्किंग आवर्स जो हैं वो यकीनन एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन डेज़ रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं, रिड्यूस किए जा रहे हैं। अब एवरेज एज ऑफ मदर ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैज़ राइजन। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत की उम्र बढ़ गई है, लेकिन दिस हैज़ अफेक्टेड अ बेटर क्वालिटी क्लॉथ प्रॉम्स इनके पास। लेकिन इसका नतीजा है कि बच्चे के पास ज़्यादा अच्छे टॉयज़ हैं, ज़्यादा अच्छे प्रैम्स हैं, ज़्यादा अच्छी क्लोथिंग है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डिमांड हैज़ इंक्रीज़ हुई है, और वो बढ़ेगी। उसकी वजह मदर भी काम कर रही हैं, फादर भी करते होंगे, तो ड्यूल करियर फैमिली है, पैसा भी ज़्यादा आएगा। सोशल ट्रेंड्स को अगर देखते हो तो कुछ ट्रेंड्स हमें दूसरे मुल्कों से मिले हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के कल्चर से लोगों को सू करने का या कंपनसेशन कल्चर मिला है कि अगर कोई आपका नुकसान करता है तो उससे नुकसान बढ़ा जाए।
اور یہ نقصان بڑھنے کا جو کلچر ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے لوگوں نے سیکھا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ آپ اس سے نقصان بھرو گے جس کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ کو ریسائیکل کر کے استعمال کرنے کو بہتر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پرانے میٹیریل سے چیز بن جائے، تاکہ میٹیریل ویسٹ اگر پڑے رہیں گے تو پولوشن اور بڑھے گا۔ اور لوگ آج کمفرٹیبل ہیں آن لائن شاپنگ کر کے، بائکیا سے چیزیں منگوا کے، اور کیا نام لیتے ہیں جی کہ فوڈ پینڈا سے بات کر کے، اور آن لائن شاپنگ کر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں وایا کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ۔ تو یہ بھی ایک چینج ہے۔ اس کے بعد فیشن انڈسٹری میں چینج آیا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں فیشن آتا تھا اور بڑی سلولی اڈاپٹ کیا جاتا تھا، لیکن آج فیشن آتا ہے اور اس کو بڑی تیزی سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور اتنی ہی تیزی سے وہ پہ فیشن فوری طور پہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب فیشن جو ہے وہ سرچ کی شکل میں آ رہا ہے، اور پروڈکٹ جو ڈیزائن ہو رہے ہیں وہ بڑے ایلیگنٹ ڈیزائن ہو رہے ہیں، اور پروڈکٹس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ انتہائی زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ یہ ٹرینڈز بھی چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، گیو 2 ایگزامپل آف آرگنائزیشن فار وچ ٹرینڈز ٹوورڈز انکریزنگ دا میٹیریلزم تھریٹ۔ تو جو میٹیریلزم تھریٹ ہے وہ بڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی نئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں، لوگ کلچرلی بہتر چیز چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی چیز انسولڈ رہ جائے تو لوگوں میں کوئی رحم نہیں ہے، وہ فلیکسیبل نہیں ہے، لہٰذا وہ جو چاہتے ہیں وہی خریدتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج لوگوں کے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے کہ وہ چیریٹی کر سکیں، تو وہ چیریٹی کی طرف جا ہی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہو گئی جی بات۔ اس کے بعد دیکھیے ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو آنے والا دور ہے، اگر ہم دیکھیں تو یو کے وغیرہ میں ایشینز نے اتنا زیادہ رہنا شروع کر دیا ہے کہ اب ٹکا مسالہ جو ہے وہ وہاں کی فیوریٹ ڈش ہے۔ اس کی وجہ بہت سارے لوگ جو ہیں انڈو پاک والے وہ وہاں موو کر گئے ہیں، اور وہاں پہ انڈین ٹیک اوے پاپولر ہوئے ہیں، تو کلچر میں نمایاں رد و بدل ہوا۔ لیکن بہرحال گورنمنٹ اپنی پالیسیز اڈاپٹ کر رہی ہے۔ جن ملکوں میں لو برتھ ریٹ ہے، کینیڈا، سنگاپور، آسٹریلیا، وہ کہتے ہیں جی بچے آپ پیدا کریں، خرچہ ہم اٹھائیں گے، انسینٹو۔ جن ملکوں میں ہائی برتھ ریٹ ہے جیسے چائنا، وہاں سختی ہے کہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، اور جن ملکوں میں ایجڈ لوگ زیادہ ہیں، بچے زیادہ نہیں پیدا ہو رہے، وہاں ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیر تک کام کر سکیں اور ہم ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہاں البتہ گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوئی ہیں اس حوالے سے، جیسے گورنمنٹ نے ہاؤسنگ پالیسی چینج کی ہے، امپلائمنٹ پالیسیز چینج کی ہیں، اور اس کے اندر ان کی پوری کوشش ہے کہ جو عورتیں شادی کے لیے چلی گئی تھیں اور شادی ہو گئی، بچے وغیرہ ہو گئے، اب واپس آ کے دوبارہ کام پہ لگ جائیں تاکہ اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہیلتھ پر خصوصاً کام کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسموکنگ کو ریسٹرکٹ کیا جائے، اس کا اشتہار دینا بھی اب منع ہے۔ HIV پر کام ہو رہا ہے، نیوٹریشن پر کام ہو رہا ہے، اور اسکول میں بچوں کو جو ہے ایک وقت کا کھانا نیوٹرینٹس کے لیے ملنا شروع ہو گیا۔ سوال ہے، ناؤ ڈیز ان ڈیولپنگ کنٹریز گورنمنٹ پالیسی ود ریلیشن ٹو ڈیموگرافک از مور لائکلی ٹو بی۔ تو کیا ہوگا بچوں مور لائکلی ٹو بی؟ تو آپ یہ کہیں گے مور لائکلی ٹو بی میکنگ ایزیئر فار وومن ٹو کم بیک ٹو دا ورک آفٹر ہیونگ چلڈرن۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم تھوڑا ہے، باقی آپشن آپ خود پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آ جائیں انوائرمنٹ فیکٹرز کی طرف۔ تو میرا حال ہے انوائرمنٹ فیکٹرز کو ہم الگ سے ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس ویڈیو کو سٹاپ کر دیتے ہیں۔